gap between the south and the north of the world is more and more accentuated, but also 7 out of 10 people live in the countries where the gap between poverty and wealth there is greater than it was 30 years ago. An alternative to the situation of major inequalities exists. It is called social and solidarity economy, a different paradigm for production, distribution, consumption, and saving that puts people and the environment at the center. Solidarity economy in Europe today is a young, evolving movement. It's a movement of practitioners, actors, people who want to change the way the economy is structured today. Radically change it so that it's for the benefit of the people and not for the profit of the few. The idea that we can produce and consume locally and have the circuits and the supply chains that are under our own control. And then there's a lot of ideas of how to share means, services, without having to own them, without having to buy them. We can manage many of the systems that today are privately owned in a collective way. There are 2 million social economy enterprises in Europe, representing 10% of all businesses in the European Union, and up to 160 million people in Europe are members of social economy enterprises. There are solidarity purchasing groups, farmers' markets, experiences of ethical finance, enterprises managed through a bottom-up approach. Some of the most significant existing initiatives in Europe and in the world have been gathered and described by the European project SUSI, Sustainable and Solidarity Economy, coordinated by the NGO COSPI with a vast network of associations and NGOs from 23 European countries. Let's take a tour around the world to the discovery of these experiences, stories, and journeys to be encouraged and promoted. It is estimated that global solid waste generation would rise from more than 3.5 million tons per day in 2010 to more than 6 million tons per day in 2025. In Brazil and Romania, there are 2 virtuous enterprises that are working on the recovery and recycling of materials, while in France we have an interesting experience of circular economy. Grupo de catadores, de moradores, saiu com a visão de construir uma cooperativa, uma associação para melhorar a renda. Então, a gente estava pregando a economia solidária sem dar conta. Muito carroça, era muito, e como era cada um por si, o trabalho era bem mais duro, né? Então, como a gente foi vendo que aí a cooperativa tem um espaço, todo mundo podia fazer alguma coisa, a gente foi se juntando, que aí o trabalho, em vez de um só aguentar, 3 trabalhando junto, era bem melhor. E aí apareceu o projeto, os pessoal mandando a gente fazer projetos para ganhar veículo, para poder trabalhar. Aí nós fizemos o projeto, junto com a consultoria, aí ganhamos os carros, então por que não usar? Nós trabalhamos em conjunto, cada qual faz um trabalho, porém um conjunto, um precisa do outro. Nós não temos patrão aqui, o nosso patrão somos nós mesmos.
quanto mais nós trabalhamos, mais recebemos. A dinâmica do nosso trabalho é essa, todo mundo tem seu horário. Eu marco uma planilha de hora de todo mundo, no final do mês a gente soma aquele número de hora do grupo, divide pelas vendas que foi feita, e aí nós vamos saber o valor da hora e quanto cada um vai receber. A gente tem assembleias toda semana para resolver os problemas. Quando a gente tá vendo que não está saindo nada, o pessoal está meio devagar, a gente senta de novo, conversa, porque a despesa é grande, tem que trabalhar, tem que ralar, né? As mulheres são a vanguarda da economia solidária. Não só no Brasil, nos outros países também. Hoje aqui na cooperativa o trabalho maior é das mulheres mesmo. Felizmente, tirando os que vão para coleta, mas porque se jogar aí, se não separar, não vai vender. Então eu gosto do que eu faço. Eu acho que eu não saio daqui para trabalhar de empregada para lugar nenhum. Nem que me oferecesse o dobro que eu ganho aqui, eu mesmo assim eu não iria. E o impacto é que a gente consegue dar uma aliviada nessa região. Né? De tanto não ter muito material na rua, principalmente quando chove. Você como é que é ladeira, desce só água, você não vê descendo muito lixo. Igual nos bairros aí afastados, né? Que você vê descendo muito material reciclável. E aqui a gente não vê quase isso. Né? O catador, que era o excluído, que era perseguido pela polícia, era um vadio, não queria trabalhar, etc. Hoje é um profissional e tem os seus direitos e seu respeito dos serviços que presta. Suntem la Atelieră Fără Frontiere și Atelieră Fără Frontiere e o asociație care a pornit la drum undeva în 2007. Avem două activități deocamdată. Prima, istoric vorbind, a fost cea de gestiunea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, de fapt echipamentele IT uzate de la companii. Noi practic le colectam și le testam dacă putem le reutilizăm, le recondiționăm pentru a le dona mai departe către școli și asociații care au nevoie de ele și care nu pot să-și permită să cumpere. Din 2012 am început să dezvoltăm o altă activitate în domeniul confecției. Am deschis atelierul Rimeș și am creat de fapt o marcă de economie socială ce se numește mai larg upcycling. Conceptul este de a reutiliza deșeurile de materiale publicitare, și anume benere și meșuri publicitare, la sfârșitul campaniilor. Le colectam și tot așa nu exista soluția în România de reciclare. Noi îi dăm o a doua viață prin confecționarea unor genți, sacoșe, penare, accesorii de modă etică, cum spunem noi, tot într-un atelier social, al doilea atelier, cum ar veni. Acest atelier a fost inițiat de o dorință de a diversifica publicul țintă. Projet qu'on a voulu d'économie circulaire, un projet qui intègre complètement plusieurs dimensions afin d'avoir une démarche circulaire. On prend un déchet, ce qui hier était encore considéré comme un déchet, mais que nous on considère comme une ressource, à savoir du marc de café. On pourra travailler sur d'autres déchets par la suite. On le récupère, on le transforme avec des personnes en insertion qui vont en faire un substrat de culture de champignons. Ce substrat réintroduit de la vie dans les sols parce qu'il est chargé de mycélium, il est chargé de champignons, et les champignons étant des éléments qui permettent la diversité et la biodiversité dans les sols. Aujourd'hui, on a à faire face à deux grands défis. Le défi environnemental, qui est le défi des défis. Et avec la COP21 qui se tient à Paris, nous savons que c'est un défi important. Et puis un autre défi, une préoccupation qui elle est quotidienne pour tous les habitants et pour tous les citoyens, c'est la question de l'emploi. Et aujourd'hui, nous avons à apporter la même réponse à ces deux défis.
Et l'économie sociale et solidaire est justement cette réponse, c'est-à-dire une économie qui crée de l'emploi, qui s'intéresse aux hommes et aux femmes qui y travaillent et qui protège l'environnement. The United Nations Food and Agriculture Organization estimates that about 800 million people in the world were suffering from chronic undernourishment during the period from 2014 to 2016. At the same time, in Europe in 2015, there were 2,776 community-supported agricultures producing food for almost 500,000 eaters. Our journey goes through Italy and Spain to discover a well-established experience of community-supported agriculture and a popular farmers' market. Arvaia è nata nel 2013, all'inizio del 2013. Formalmente è una cooperativa, una società cooperativa agricola. Di fatto, ed è quello che vorremmo essere noi, è una CSA, una comunità che supporta l'agricoltura. Quindi è un meccanismo diverso, con molti soci come può avere una cooperativa, però è una realtà in cui ogni socio ha come dire, un pezzettino delle responsabilità che normalmente i soci non hanno. Insomma. I soci finanziano l'attività agricola, non acquistano le verdure. Quindi la quota, diciamo, in denaro che mettono all'inizio di ogni anno serve a finanziare l'attività agricola e poi noi dividiamo tutto quello che viene prodotto. Ecco, questo è il meccanismo che racchiude un po' la CSA. E i soci, diciamo che di questi poi una parte ha anche una funzione, un ruolo particolare perché viene a dare il proprio aiuto in campo. Cioè, in questo modo non esiste quel rischio di impresa che si assume ogni persona nel coltivare e poi nel dover vendere, qui non esiste. Noi qui lavoriamo e coltiviamo per i soci, quindi tutto ciò che viene prodotto va poi ai soci. Ahora Ecológico de Zaragoza surgió en el verano de 2009, una iniciativa de distintos movimientos sociales, consumidores, agricultores y administración, por dar visibilidad al producto ecológico de la zona cercana a Zaragoza. Desde el primer momento se recibió el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, que es el que nos permitió el poder sacar ese mercado a la calle. Tiene que ser un producto de temporada, con lo cual también enseñamos a la gente lo que hay en cada temporada. La gente no se acordaba cuando había judías, ni cuando había tomates, ni cuando había coles, porque había todo el año. Pequeños agricultores que evidentemente tienen problemas económicos serios. El campo es lo que dicen, los agricultores no han sufrido mucho la crisis porque estaban en crisis siempre, ¿vale? Con lo cual gente acostumbrada a la crisis. Luego tenemos consumidores que quieren comprar ecológico y que igual no tienen capacidad adquisitiva para gastarse lo que cuesta por ahí. Entonces realmente cuando coordinamos a estas personas, agricultores que quieren ganarse la vida y consumidores que quieren consumir producto bueno a un buen precio, pues nos encontramos, yo creo, en una labor social de poner en común a gente con las mismas aspiraciones. A mí una de las cosas que más me gusta del mercado es recuperar un poco el conocer a la gente que está consumiendo tu producto, que te diga las cosas que haces bien, las que haces mal, que son más importantes que te diga lo que haces, es más importante que te diga lo que haces mal que lo que haces bien. Formo parte de un grupo de consumo, entonces bueno, pues estamos un poco metidos en estas historias de consumo responsable y a través de ellos pues nos empezamos a conocer esto del mercado ecológico. Depende de cómo me vaya a ir la semana, pues compro unas cosas u otras, o depende de lo que tenga en casa, ¿no? Y me gusta mucho ir cambiando, no comprar siempre al mismo, ¿no? Porque pues así un poco ves un poco los productos que tienen todos y también pues aportas un poco a cada uno.
The powerful connection between producers and consumers remains a fundamental pillar of fair trade. Many NGOs supported fair trade and are in partnership with local producers. In particular, in Mauritius and in Belgium, there are significant experiences dealing with production and distribution. I think we continue to be dependent on sugar. We cultivate sugarcane, we produce sugar, and the country will continue on the same track, whether there will be other industry, tourism or textile. When we heard and read about what fair trade was all about and how the objective was to empower the small planters in different parts of the world, I thought, well, this was a golden opportunity, especially when the price of sugar was going down. There was a lot of competition on the international market. Since 2008, we have witnessed the decrease in the price of sugar. That's where after that, we embark in the fair trade. With this partnership, we are managing the challenges quite well, in the sense that we have the differentiation between the product that we are selling and that other countries, for example, the EU, with the CAP reform in 2017, will be itself a producer of sugar, but it can never be a fair trade certified producer. When fair trade came with all the criteria that we had to follow, we had to implement and everything, this was a good chance to improve the service, to improve the services we were giving to the members, and at the same time improve the quality of the product that we were giving to the international community. Ici, on est chez Groupe Terre. Groupe Terre, c'est un ensemble d'entreprises, à peu près 10 entreprises, qui réunit de 350 travailleurs. Et l'objectif, c'est de créer des emplois pour des personnes éloignées du marché du travail. Et en même temps, les résultats économiques sont entièrement réinvestis dans soit de la création d'emplois ici au nord et soutenir des projets dans le sud. C'est un groupage, je l'ai dit, et ce qui est assez particulier, c'est qu'il n'y a pas un seul propriétaire qui possède des actions. Ce qui fait que, comme il n'y a pas de propriétaire, c'est l'Assemblée générale de l'ASBL Groupe Terre qui est le gérant, qui est le décideur suprême du groupe. Et on invite tous les travailleurs à faire partie de l'Assemblée générale de Groupe Terre ASBL. Si on additionnait tout le monde, en cumulé, on a 300. Donc on a tous les travailleurs, nous avons le droit de participer au débat. L'idée, c'est d'essayer de mettre les choses en place, un mode de fonctionnement pour que la décision appartienne à ceux qui font l'entreprise, à ceux qui sont l'entreprise en réalité. Et donc à partir du moment où cette prise de décision est démocratique, est participative au sein d'une entreprise, ce qui est un des principes les plus importants de l'économie sociale, eh bien alors les gens peuvent prendre des décisions en fonction de ces finalités sociales-là, en fonction de ces valeurs, et pas uniquement en fonction de la recherche de profit. Dans le cas d'Autre Terre, ils parviennent à très bien mettre en œuvre, je veux dire mettre en pratique, les 3-4 grands principes de l'économie sociale et solidaire. Et dans la pratique, on voit que ça donne lieu à des très bons résultats, aussi bien en matière de respect de l'environnement qu'au niveau du modèle de management. Selon moi, l'économie sociale et solidaire, c'est une approche qui mériterait certainement de recueillir un peu plus d'attention, qui mériterait même d'être une priorité en termes de vision
de la DGD ou de la coopération belge en tant que telle. Il y a une plus-value sociétale évidente dans tous ces projets. Donc pour moi, c'est une manière de faire qui est tout à fait en phase avec les grandes valeurs de la coopération belge en général, quoi. According to UN Research Institute, the social and solidarity economy organizations could become more important actors in the provision of goods and services, but particular attention will need to be paid to issues of scale, structure, and process to preserve their integrity. Let's find out processes for the production of renewable energy in France, projects of workers' buyout in Greece, and experiences of responsible tourism in Uruguay. Je suis Simon Cossu, je suis le directeur général d'Enercop Languedoc-Roussillon, qui est une coopérative basée à Montpellier. Donc qu'est-ce qu'est Enercop ? En soi, c'est une coopérative qui rassemble en son sein des producteurs, des consommateurs, des collectivités locales, pour parvenir à un objectif qui est la transition énergétique sur notre territoire. Une transition énergétique qui doit être portée à la fois par les citoyens et par les collectivités locales, et également par les acteurs industriels. Donc notre objectif, c'est de permettre à tous ces acteurs de réapprendre à travailler ensemble et à travailler sur des choses concrètes. Donc on a un premier métier, c'est la fourniture d'électricité. Donc voilà, le concret, c'est faire le lien entre ces producteurs et ces consommateurs. On a aussi une activité qui consiste à accompagner des collectifs de citoyens, des collectivités locales dans la mise en place de nouveaux projets d'énergie renouvelable. Donc on les assiste sur les aspects techniques, juridiques, économiques, financiers, pour qu'ils puissent arriver à terme à mettre en œuvre de nouveaux moyens de production d'énergie. Et notre ambition, c'est de le faire avec des méthodes participatives. Donc on a un certain nombre de processus qui permettent de prendre des décisions collectivement sans que ça prenne des siècles, et d'arriver à le faire de manière équitable pour tous. Nous avons une région ici avec une particularité où l'économie sociale et solidaire présente un fort dynamisme, notamment en termes de nombre d'établissements, environ 11 000, ce qui représente 95 000 salariés qui travaillent dans une entreprise de l'ESS, soit environ 12,5% de l'emploi en région Languedoc-Roussillon. Donc une économie à part entière, et qui est vraiment un atout pour l'économie régionale et l'économie de proximité. Η Διομέ είναι ένα εργοστάσιο που εγκαταλείφθηκε από τους πρώην εργοδότες του με απλήρωτους εργαζόμενους. Αυτό έγινε το καλοκαίρι του 2011. Οι εργαζόμενοι παρέμειναν μες στο εργοστάσιο, καταρχήν για λόγους περιφρούρησης των μηχανημάτων και κατά δεύτερον σαν μορφή αγώνα για τη διεκδίκηση των δουλευμένων και αυτά που τους χρωστούσαν οι προηγούμενοι εργοδότες. Και από το 2013 ξεκίνησαν να το λειτουργούν με αυτοδιαχείριση. Δηλαδή χωρίς αφεντικά προφανώς πλέον που δεν υπήρχαν έτσι κι αλλιώς, αλλά και χωρίς διευθυντές, χωρίς ιεραρχία, με όλες τις αποφάσεις να παίρνονται από τη γενική του συνέλευση και με προσανατολισμό να παράγουν προϊόντα τα οποία να καλύπτουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να μπορούν να τους προσφέρουν μια αξιοπρεπή διαβίωση και όχι επιδιώκοντας κάποια κερδοφορία ή κάποια συσσόρευση κερδών. Η Καντόνα είναι ένα συνεργατικό εγχείρημα. Ξεκινήσαμε πριν 4,5 χρόνια περίπου. Είμαστε ένα παντοπωλείο καφέ. Έχουμε προϊόντα αλληλέγγυου εμπορίου από την Ελλάδα και από ολόκληρο τον κόσμο. Και στόχος είναι να στηρίξουμε μικρούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο χώρο μας τα προϊόντα της Βιομέ. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα τους. Έναν αγώνα για εργασία, ζωή και αξιοπρέπεια. Το εργατικό έλεγχο της παραγωγής είναι ότι κάθε πρωί που ερχόμαστε εδώ πίνουμε τον καφέ, ας πούμε, όπως κάθομαστε τώρα, όλοι όσοι έρχονται να συμμετέχουν και λέμε τη γνώμη μας, καταρχήν το τι θα βγάλουμε. Λέμε, παιδιά, τι υπάρχει ανάγκη. Υπάρχει ένας αποθηκάριος που απλώς λέει το τι υπάρχει ανάγκη
Εκεί αποφασίζουμε το τι θα βγάλω και με τι όρους θα το βγάλω. Πόση ώρα θα δουλέψουμε, όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε, είναι λίγο πιο διαφορετικός ο τρόπος που προσφέρεις εργασία. Προσφέρεις προς το σύνολο την εργασία, όχι προς ένα αφεντικό. Κάποια εξειδικευμένα πράγματα, τώρα έχουμε δύο επιστήμονες, ας πούμε, που έβγαλαν πανεπιστήμιο, πολυτεχνείο. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε εμείς τους επιστήμονες, αλλά οι επιστήμονες όταν τελειώνουν έρχονται στην παραγωγή κανονικά και με τη θέλησή τους έρχονται. Δηλαδή το έχουν δηλώσει. Προτού μπουν ότι θέλουμε να συμμετέχουμε με αυτούς τους όρους. El diseño de la propuesta turística, sea de alojamiento, de gastronomía o de actividades, que ellos tomen las decisiones, que ellos se involucren, se empoderen. Si hay un emprendimiento así, con la gente que recibe a los turistas, va a funcionar mejor, van a recibir a los visitantes de mejor manera, la experiencia para el visitante va a ser más rica, más genuina. Y bueno, es justamente eso, el turismo comunitario, que no es poca cosa, que es sumamente importante, tanto para los que reciben como para los que visitan. Para nosotros es un aprendizaje recibir personas de otros países. Aprendemos de ellos y a su vez pensamos que ellos también aprenden algo de la comunidad acá, de cómo vivimos. Y mi madre es de Rincón de Baliza, de la desembocadura de Baliza. Y mi padre vino del Arroyo Maldonado, o sea, pescaba en el Placer en ese tiempo, y en la Laguna El Diario. Y de ahí se trasladó para Rocha y se conocieron y bueno, y de ahí vine yo. Conocimos todos los hermanos, éramos 14 y todos nos criamos acá. Yo tengo el privilegio de estar todos los días y todas las noches en ella, pero hay un montón de gente que no tiene ese privilegio ni nada de eso. Entonces está bueno que la gente venga. Estoy mostrando algo de que poca gente lo conoce, que no tiene publicidad y que no es muy visto a nivel mundial la laguna. Hay muchísima gente que los atrae, de tal manera que me preguntan si pueden quedarse un rato a la noche ahí, aunque sea sentado ahí mirando y observando la noche y eso. Te porta conocimiento, te porta amistades que vienen de otros lados, el conocer gente, es un intercambio de cultura, que ellos están conociendo la de nosotros y nosotros la de ellos, ¿eh? Para mí es interesante eso, es bien interesante.